हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो मैं जिस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, ये चैनल मेरा फलाही एजुकेशनल चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो 10th क्लास की उर्दू की तैयारी करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है ये सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में मैंने बनाया है। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, एक नंबरी और दो नंबरी। तो ये मज़मून फ़रार ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए पहला सवाल को शुरू करते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए? इसके 4 ऑप्शन हैं। अलिफ में है पटना, बे में है दरभंगा, जीम में है बक्सर, दाल में है समस्तीपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है पटना। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। 1990, 1934, 1910, 1911। तो इसका सही जवाब है 1911। उसके बाद तीसरा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बाद इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सैयद मोहम्मद राशिद, सैयद मोहम्मद समीर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सैयद मोहम्मद रशीद। उसके बाद अगला सवाल है, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना है? कटी हुई शाख, फरार, भाभी जान, अफसुर्दा। तो इसका सही आंसर है, यानी सही जवाब है फरार। उसके बाद सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। तबइयात, हिकमत, नफ्सियात, दिनियात। तो इसका जो सही जवाब है वो है नफ्सियात। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, कुछ और भी हैं। हालांकि किताब में आप देखेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 सवाल हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कई एक सवाल बनाए हैं उस चैप्टर से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। 4 चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, साथी, बेजड़ के पौधे। तो इसका जो सही जवाब है वो अनोखी मुस्कुराहट है। इसके बाद सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान किस ईस्वी में पास किए? इसका जो सही जवाब है, आप देखें, 1928, 1923, 1926, 1924। इसका सही जवाब है 1926। उसके बाद सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसका सही जवाब है 3। उसके बाद सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। 2004, 2001, 2008, 2002। तो इसका सही जवाब है 2002। उसके बाद है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। मुंबई में, पटना में, दिल्ली में, पंजाब में। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। दोस्तों, ये सवाल ऐसे सवाल हैं कि इस सवाल में 1 नंबर मिलता है। यानी अगर सवाल करे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ
اور آپ اس کا صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو، جیسے آپ دیں گے کہ دہلی میں ہوا، تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ لیکن جب آپ اس والے سوال کا جواب دیں گے، یہ جو سوال آپ کے سامنے ہے، اس طرح میں جواب دیں گے تو یہ جواب جو ہے 2 نمبر کا ہوگا۔ یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کہ سید محمد محسن کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کو پورا جواب لکھنا ہوگا کہ سید محمد محسن سمستی پور میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ صرف سمستی پور لکھ دیں گے تو آپ کو 1 ہی نمبر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ پورا جواب لکھیں گے کہ سید محمد محسن سمستی پور ضلع میں، سمستی پور میں پیدا ہوئے۔ چلیے اگلا سوال ہے، سید محمد محسن کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے سید محمد محسن، اس میں حسن ہو گیا ہے، محسن کر لیجیے گا آپ۔ سید محمد محسن 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سید محمد محسن نے کس عیسوی میں میٹرک کیا؟ تو اس کا جواب ہے سید محمد محسن نے 1926 عیسوی میں میٹرک کیا۔ سید محمد سوال ہے، سید محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، سید محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ یہ اس طرح آپ لکھیں گے، پورا لکھیں گے تب آپ کو 2 نمبر ملے گا۔ اس کے بعد سوال ہے، سید محمد محسن کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ تو جواب لکھیں گے آپ، سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد سوال ہے، سید محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ تو آپ لکھیں گے سید محمد محسن کا انتقال 2002 میں ہوا۔ اس کے بعد سوال، یہ آخری سوال ہے، سید محمد محسن کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سید محمد محسن کا انتقال دہلی میں ہوا تھا، دوران علاج ان کا انتقال وہاں ہو گیا تھا۔ دوستو یہ کچھ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سوال تھے جو بہت ہی کام آنے والے سوال ہیں۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ اس کو یاد کر لیں اور کاپی میں نوٹ کر لیں۔ چلیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔